अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इलेक्शंस नहीं होंगे पंजाब और केपी के अंदर, ये लिख कर रख लें। और जो खबरें इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं और आज की कार्रवाई के बाद और परसों की कार्रवाई के बाद, एक नाकाम कोशिश के बाद और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से फैसला आने के बाद जो मामलात हैं वो बहुत तेज़ी से बदले हैं। जो मामलात हैं, जो मंसूबा है, उस पर बड़े ही ज़ोर शोर से काम शुरू हो चुका है और हर गुजरते दिन के साथ उस मंसूबे पर जो अमल है वो बहुत तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर मेरे पास मौजूद है, उसके अलावा भी 3 से 4 मजीद खबरें मौजूद हैं, आपके साथ शेयर करूंगा। फिर आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि क्या पंजाब और केपी में इलेक्शंस होने वाले हैं, और क्या पंजाब और केपी में इलेक्शंस नहीं होते तो तौहीन अदालत की तलवार किस पर लटकेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ चुका है उसके मुताबिक तो इन्हें इंतखाबात करवाने हैं। यहाँ सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि जनाब सिक्योरिटी इदारों ने इलेक्शन कमीशन को मशवरा दिया है कि पंजाब और केपी के अंदर जो सिक्योरिटी के हालात है वो अच्छे नहीं है, लिहाजा इलेक्शंस की कहानी ही ख़त्म करें। आप पंजाब और केपी के अंदर इलेक्शंस मत करवाएं। याद रखें कि जनाब जब 2013 में इलेक्शंस हुए थे तो उस वक्त जो हालात थे पाकिस्तान के अंदर, टेररिज्म को लेकर, दहशतगर्दी को लेकर मामलात जो धमाकों के थे वो बहुत बुरे थे। तो उन हालात में अगर इलेक्शंस हो सकते हैं तो आज क्यों नहीं हो सकते। इस सारे मामले के अंदर जो इजलास हुआ उसके अंदर ISI, IB और CTD के हमलों के खदशात के पेश नज़र जो इजलास हुआ उसमें इन तमाम इदारों के बड़े बड़े अफसरान मौजूद थे, जिनके अंदर ISI की जानिब से सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद, सेक्टर कमांडर पंजाब और सेक्टर कमांडर खैबर पख्तूनख्वा, और उसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से ज्वाइंट डायरेक्टर पंजाब, ज्वाइंट डायरेक्टर केपी की और DIG CTD पंजाब और DIG खैबर पख्तूनख्वा ने भी शिरकत की। उस दौरान उन्हें कहा गया कि जितनी नफरी आप लोगों ने हमसे मांगी है, यानी कि 3,53,000 जितने लोग आपने हमसे मांगे हैं, हम नहीं दे सकते। पंजाब और केपी के अंदर हालात ख़राब हैं, हमने वहाँ नफरी लगाई हुई है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि हकाम को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पंजाब में पुलिस के अलावा 2,97,000 दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार दरकार होंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 56,000 की मजीद नफरी आप लोगों ने मांगी जो हम आपको नहीं दे सकते। साफ इनकार कर दिया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए, जो अहकामात जारी किए, जो फैसला दिया, उसके अंदर कहा था कि इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट करे हुकूमत और तमाम हुकूमत से जुड़े जो तहकीकाती और सिक्योरिटी इदारे हैं। यानी कि हुकूमत से भी कहा कि आपने बजट देना है और सिक्योरिटी इदारों से कहा कि आपने नफरी देनी है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो दीगर फैसलों की तरह हवा में उड़ा दिया गया। अभी तक सिर्फ पंजाब की तारीख का ऐलान हुआ, जो पंजाबी इलेक्शन हुए, वो भी सदर पाकिस्तान, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने 30 से 31 अप्रैल के जो तारीख है उसका ऐलान किया। केपी की तरफ से कोई तारीख का ऐलान नहीं किया गया और अभी तारीख का ऐलान या तारीख डिसाइड करने पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। सोचा जा रहा है, प्लान बनाया जा रहा है कि किस तरह अब इंतखाबात मुलतवी करवाने हैं। और साफ और सीधे अल्फाज में सिक्योरिटी इदारों ने कह दिया इलेक्शन कमीशन से कि हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। हुकूमत से इन्होंने 25 अरब रुपए मांगे, जिसमें से 5 अरब रुपए दिए गए, 20 अरब रुपए अभी बाकी हैं। तो हुकूमत ने भी कह दिया कि जनाब हमारा तो खजाना खाली है, हम आपको पैसे नहीं दे सकते। तो मामलात इस हद तक आ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल नाकारा किया जा रहा है, जबकि इलेक्शन कमीशन के सर पर भी तौहीन अदालत की तलवार लटक रही है। और इस वक्त मामलात ये हैं कि ये सारी सरदर्द इलेक्शन कमीशन की है, क्योंकि अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ का पाबंद किया कि आपने इंतखाबात करवाने हैं, और साथ साथ हुकूमत और दीगर सिक्योरिटी इदारों को भी कहा कि आप सपोर्ट करें। तो इस वक्त मामला क्या होंगे अगर ये इलेक्शन नहीं करवाते, तो साफ और सीधे अल्फाज में इन पर तौहीन अदालत लगेगी। आज भी तमाशा क्रिएट करना चाहते थे इमरान खान को गिरफ्तार करने का, जब कोयटा से पुलिस आई, लेकिन बलूचिस्तान के हाई कोर्ट ने वो फौरन गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी है। परसों भी इन्हें तमाशा लगाने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान ने इनको नाकाम करने के लिए तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से कहा कि वो पुरअमन तरीके से घर चले जाएं, घरों को वापस लौट जाएं। हम कोई ऐसा तमाशा नहीं चाहते कि जिससे इन्हें मौका मिले, जिससे ये पंजाब और केपी के अंदर एक नया ढोंग रचा सकें, एक नया बहाना रचा सकें और कहें देखें जनाब अब केपी और पंजाब के हालात ख़राब हैं। तो इमरान खान ने परसों इनकी कोशिश नाकाम की, आज इनकी कोशिश बलूचिस्तान की अदालत ने नाकाम की। और जब इन्होंने देखा कि अब काम नहीं बन रहा, और इससे पहले भी जब ज़मान पार्क में पुलिस रात को गिरफ्तार करने आई थी और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने इनकी कोशिश नाकाम की थी कि जनाब 13 मार्च को इमरान खान इस्लामाबाद जाएं, तो इनकी एक के बाद दीगरी 3 कोशिशें नाकाम हुई हैं। तो उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन से बात की कि जनाब आप इलेक्शंस की कहानी ही ख़त्म कर दें। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सिर्फ यही खबर नहीं है, अब अदलिया पर भी हमले किए जा रहे हैं। अंदाज़ा कीजिए पाकिस्तान के हमारे वफाकी वज़ीर कानून वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट अपनी सफ़ों को दुरुस्त करे
اور خود احتسابی کا عمل شروع کرے۔ آج سے پہلے اس طرح کا بیان نہیں دیا گیا، لیکن جیسے ہی چیف جسٹس عمر عطا مدیال نے کہا کہ جناب پنجاب اور کے پی میں الیکشنز کروائیں، تو جناب اب عدلیہ کے خلاف ایک بہت بڑی مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ اعتزاز احسن کہہ چکے ہیں کہ ہماری ریڈ لائن عدلیہ یعنی کہ چیف جسٹس عمر عطا مدیال ہیں، اور اگر آپ نے کوئی معاملہ ایسا ویسا کیا جیسا عمران خان کے خلاف کر رہے ہیں تو ہماری ریڈ لائن کراس ہوگی، اور اس کے بعد وکلا برادری باہر نکلے گی، اور آپ لوگ افتخار چودھری کو بحال کروانے کے لیے سابق چیف جسٹس جب ان کو اتارا گیا تھا تو اس کی بحالی کے لیے جو تحریک سامنے آئی، ہماری تحریک اس سے بھی بڑی تحریک ہوگی۔ اس وقت معاملات بہت گرم ہیں۔ اس کے علاوہ اب سن لیں کہ صدر پاکستان یعنی کہ جن کا تعلق تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اگر وہ صدر پاکستان ان کے حق میں فیصلے کرتے رہیں تو اچھے ہیں، یہ بالکل پرامن رہیں گے، لیکن کوئی ایک فیصلہ بھی اگر ان کے خلاف دے دیا، یا پھر انہوں نے جو 2 بار الیکشن کمیشن کو خط لکھا، اس کا نوٹس لیا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ آپ پنجاب اور کے پی کے اندر الیکشن کروائیں۔ اس سے پہلے جسٹس جواد احسن کی بھی عدالت نے، لاہور ہائی کورٹ نے بھی ان سے کہا تھا کہ آپ جناب الیکشن کمیشن اور پنجاب اور کے پی کی جو گورنرز ہیں وہ مل کر بیٹھیں اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں، لیکن انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کی بھی جو فیصلہ تھا، جو حکم تھا، اس کو بھی انہوں نے ہوا میں اڑا دیا، اور ابھی الیکشن کمیشن کے خلاف جانے والے سپریم کورٹ کی جو فیصلہ ہے اس کے خلاف جانے والے ہیں، اور ان پر توہین عدالت لگے گی، اور اب صدر پاکستان کے خلاف بھی یہ برسر پیکار ہیں۔ اور جناب معاملات ایسے ہیں کہ سپریم کورٹ میں صدر مملکت عارف علوی، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، ان کی نااہلی کے لیے دائر درخواست سماعت ڈالی گئی، اور وہ سماعت کے لیے مقرر بھی ہو چکی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وزیر اعظم کو اتارنا آسان ہے، لیکن صدر پاکستان کو اتارنا اتنا آسان نہیں ہے آئینی طور پر، اس میں بہت سے آئینی پیچیدگیاں آ جاتی ہیں اور ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کچھ بھی کر لیں۔ اب لہٰذا انہوں نے سپریم کورٹ کا سہارا لیا، اور یہ بالکل ایک عجیب و غریب قسم کا یہ معاملہ ہے، اور اس سارے معاملے میں جو سماعت ہے وہ اس وقت مقرر ہو گئی ہے، اور تقریباً 2 رکنی بینچ 15 مارچ کو سارے معاملے کی سماعت کرے گا، اور یہاں بھی ان کو ناکامی ہی ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور بڑی خبر کہ جناب جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی تھا، ان کے خلاف پاکستان بار کونسل نے ریفرنس دائر کر دیا۔ یہ کہتے آئے ہیں کہ مظاہر علی اکبر نقوی اور دیگر جو جسٹس اعجاز الاحسن یہ ہمارے خلاف بیانات دیتے ہیں، ہمارے خلاف فیصلے دیتے ہیں، ان کا رویہ بہت زیادہ متسوانہ ہوتا ہے۔ ایک یہ بات، اور آخر میں ذیلیہ شاہ کی بات کریں گے، وہ کارکن جس کو شہید کیا گیا پولیس کی جانب سے پنجاب کی، اور اس سارے معاملے کے اندر اب ان کے والد محترم کو بھی غائب کر دیا گیا ہے۔ فاد چودھری نے یہ ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں انصاف وکلا ونگ کے مطابق علی بلال شہید کے والد کو کل جنازے کے بعد اغوا کر لیا گیا، اور وہ ان کے خاندان کے لوگ پولیس کی حراست میں ہیں، ان کے والد اور ان کے خاندان کے لوگ، یعنی ظلم ہے، ایک ان کا بیٹا مار دیا، اب ان کے خاندان کو اٹھا لیا، ان کے والد کو اٹھا لیا، اور کہا جا رہا ہے کہ اب وہی ہوگا جو کہ ہوتا ہے کہ پولیس کی حراست سے ایک ویڈیو آئے گی کہ ہم نے محسن نقوی اور پولیس کو معاف کیا، لیکن یہ ملک ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اب یہ ان سے پریشر میں لا کر کچھ ایسے انتظامات سامنے لانا چاہتے ہیں کہ چیزیں کلیئر ہو جائیں، اور ان کے سر پر یہ جو شہید ہوا علی بلال، اس کا الزام نہ آئے۔ یہ سارے معاملات تھے جو آپ نے شیئر کیے، اور اب خود اندازہ لگا لیں کہ ان خبروں کے بعد کیسے پاکستان میں پنجاب اور کے پی میں الیکشنز ہوں گے یا نہیں۔ یہ معاملات تھے جو آپ کا شیئر کے سارے معاملے، آپ کی اپنی کیا رائے ہے کامنٹ سیکشن میں اپنے نتیجے کا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ نے کے بعد